nterolu matelu londe bari ndebi kortoni ne xalon asitambe menkela anin korsa menga yayi la place ota abe khandila lede nin korsa ni sañin aketa ñato ngoti moti ni la kilila bulla silan santir la de na magar nin du afo ase ñina no karola saya nin kuba anin tulli membe kasola afo abe la kantanin kende walla fa dum ni asagi ñokom maleba Allah kan ntel la legalo to jan ratanga komi ase fo ñamen nantelu ya tilo me dugo tuje ala dogo ya xamade tilo kembelente la ratanga jan kende impelente tugunga ñokon tara na legal ñima banina kanu ni hera be alla radio kilingo men ñokonte ratanga nterol siyo je korto ñawo nya fa ka tule folo go ga bode na fota nya kutamma nimba fe xawo belo ratanga teri luani anya fe ala ngawa woto abe benale muso ning bala loko kunani njangolema abe funelel khonondi anata la khono ko lema saha bari fonga hospitaliser bawo abe sekeline kende abiso kafate bele badi menka afatele be gandeling donding bari manfusije ramum fo woto fote beli bidi menka dondi abel fo nyem madame bide ma xanne iya benna ala testo filme itam fe manke ayo khotola fe manke anu kholuma jani tala ala testul man fusita madame itaxtale taxamoto bañi waxti iyo bari minto dugu juma Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée. Sierra Leone. Sierra Leone. Anna to tuma jon khabo Sierra Leone. Khatili danta bole. Kabri wotu monte sahali kende. Abe ko le ka fate be ganilini. Tonya 38 Rafono le kele ilo imamira ko telani ngala xalo ko ni ne xale ala sigiñu xoluma ani fana nani janga tol man ka fu ay make fala woto ake ibolo xole mu fo xamutale pate gando si contraction ne luke anti-epileptico ani antibiotico kendol diama ala jangaro kunya nyini nakata nyami ani pour xijantu xabula fama bundala malo mumbala bari fo xajantilo symbole la doxaya ni wonte ilo koxa e xalon ne kon na émission no belembul radio la biwra metu no jang iyo xalon ne bari examen nu nyamu kelale ila jangato nyamu bamale kendeke sa fule no jampole ra ko jokini sonta mbading namiro to abe gole yale le xila xaju fulul la taxanya xomma bara bale beja ñano be mo ko bema pour xabara kendo ke na se beñ ni xita la jaxu ita kenola ame ome fixa ku kilinta ila ma dia mikro ni wonte sage femme ya sal kaf ñoko yalla madamul taraji kodi alballa madamul kulede kodi
baba sana loma wakati duma al baba man na folode bara al ba jelale alo kan na hammi mbela li ngalale abe dula wodula hakkilo be lalu ko awa mba fe kan sumbu karo ki dem benanna karo ki de bente fananna wakato be wolu me takano a nyama na tette ala hakkile la jigo be len kan tumo be atere la ko hakkile be ko dol ke kan wurala wala katula mi alla marano alo ka famu ba ha alumbe wurala balu jagila khalu tantu atele kontigi ba men atan nara nyumba into bi nga bara ba kele tembo nyinto fonsena centre la politique goto la taganya tembo min to bi mba bele bla la siloxa fonse ben kanto nin kafo min to ko kilinto fonse jarali kendo di na centre nyinto nyame ku kutan ba keta docteur maka ibar kilin talala akha khani sani ntemaje munna altelu alla kuntigo service génico obstétrique la feta bengonin tala tele mala janke bati kende de tele lundo khasialti ntebe lolin jamena almansiye ko khabara nyima ninke nyama mbalaluna kono centre commission mo golu fantaleta ngalon kiba dama tambe kanne docteur makar docteur Moulay akita mo ko balete baronya pa fumata be pathologie ko nyina saxalale abela gulal ne na baradula na haklila mogo ba takla la nyama kudo be filin ne ba fomu menya halin ne kende ninna din sabolu bari fatete kende yalen pour hadin kutan soto bari fana me fatano ko nin futo ke menya honje bari ise la ñoxo ya keno xadiya e ñame xare medin soto ya kilo taxatale contraception ko abe ko pilil ay nke ko le kase musol bali din soto men sata bari wonte asiku sifa kutenu nati mente din soto baliyati pilu lolu se musolu ni futuma fulol la diakafu ise la ñoxo ya kele no xare man silan din soto kuma ni ba fe xadingo soto fi xalalo wole done aha ntetum malo na centre la jang centre de planification familiale balembul si la me ku suturo bele jang anim bunya fana ini ke xana menala le msefero be ke fa fanan xana awa anim fana bi wurala na émission la me radio ratangala men ko mo le fola méthode de contraception ko luto asamenati asamen bali wol ñoko nenke salame ni seve me wotumo asitan ila ko dul be bulu korsale tam inyamu asonji susu ko kilima saha ko fula botale la perinema inyamu xamu soxno ma siamantale ani jangaru keli ani musu sabo menu nyamu jigila inyamu menu la saha bari ko sa xalo ne ko na émission belen bulu wala bari sa fo kele kasi taw xabaro siam bulu tili ngo xola o mekeno ah ya halon khafo ni haji ni bebe kharfali ma korsabe la ala kalonte afinde lebo abele jere ni netam ndawen to honto filine ko sa haken akunti goti gastronomie enteroscopie percutanée abe marigo de la de clinique ma fana min se ita mun pathologie le mu nyinti sa nya fu yenni kura o xola xonko be ci xane doro korsa ila na bentale ni ko ni khayli bula dondi ngakumu min to fo ku wo mu ku nyumaleti ila toro bengolto ngala korosi lo lumbe bendi ajangaro lo junna musoxona man la nafa fana seke yaay ki de ben kende tarantala anta saxarin kende tenteng abita fo ñoo xan sa tetole ay safana la xibaar ya siamantim budu kabrin ahala diplôme la sot itulolo fonka fole ko dunia lemo abetenne fonka songama wa yalla tombontato msefen fali no memben toroli na bara la dula khono tonya pune khono lemu loko ku mu khani nane damanore ani fate gando segeba namiroto jangato ni se examen kutan sotono le infectiologie service la bari musoni fatebe gandilin ne doron ntelale ko ni mu fato gando doroneti wo do lemu parce que le no jangaro doro ne betara khato khama felo kele adun khani
nxa kayito karanne kende namiroɓe bactérie kiline ku ni wonte virus men jemandi nxa me ka be bala dula men to e belaɓe je nxa bula docteur suwo bun kilima famma to ñañanoɓe service d'infectiologie lema awa korsa yaxa sobordu la faamu aɗum sitaxa je awa aka ñi Jean Paul Bidi tala. iyo hera doron asita Talanta emadela ametale maje. a fele sigilin sañi bajjen ya ana dingol nta xibaro soto xam Do botale gandiyan. ayi aɓe toka fo xanne a fele kaman dali ba solumo Kuri fenti dimi xam madam. yaha kuulo hana honoto fili ntele ɓe kuwo be ñaabo han si dafe mboholu ngini xa korsa ha fo ñamen Ini sege Jean Paul. E xana hakkile fulo soton kili doro ni fendo be kini isena sota ne no ninta anteno le xana. iyo basinte itulolo madamu mbi tantula musu wakilen tungule sison kala ko laburi musu la association ye ala khanya musu kha fero bekele ko sungutundilu kha karalo nigi sotolem aka ñinne iyo mba fe fana ka musol ma dema na association to se dema lo ke muso menu be texa ani muso menu be toro si fa be xalama ben association to la association karo ala madam abele kila miro ni mbaslandina de iko di yo abele doron kalu be musolu la fa sa khanka si akilu mafanyala bari ay woku wote woni male mu woti ni kel fana mba fe xadu katoni mandafa nyante statilula ani mokholu minu kha dada memu hakilla nyinin karoti namiroto afotale ki kebe kasolale pour trafic illicite adu ibe godo maynin kala pour khila permanence gi ifango ba mutali ne kibisara le groupe nyinto iyo abele ko na mansa ya nin kenya nin te tagali nyokon na ay tonya bari agodima segoliale bawo nyimbe man kan kana na gestion intérêt ko lu belu la na gasaya bawo be galo ne alla dimba baron to fusti fo ko to filengo mi halo madame ko subvention ni doro manque financement ko jumto lati fal ko no financier kende est ce que do bilal bulu ay ambi mbangi ni koleto nafili tele de alen to nya madame mais alo la kato la tambino silonyin altona na be kurata kanna kono to fili dian muso jenale kura e kanna jahannama ko damuta Mamon to ben kende ani bara ba mi membulu centre la. awa ixi toma toben i xalo ignoronte mbalu tantula alla xambe ngo kono kafunyo golu dindigolu bebe sonni ala ninga sita ani yala sas pam ya ni mabaro amu radio la bara la liti abe bendi ne kende be mi yake no khabara fula la taxi ñokonna kala wakilo xa on terolu nga portable lu sa nga damu ta 30 secondes xono ha mulay yam fama ngi la ma xo menki a fota nyen kibe ko madula ntumbe na sagila bari membe jawo ko nyen ko ngi ma xon tatun kienne se ko be blanone ye iji wati golen la tambiran tanantila ti musu ndiglu bedi abe benale bari i xalon ku jaxu man nati sagila ko madula nse kaccani xa wakati ba so tutuma me lañu ronji karo association tunte biti ba iyo
bari bi mbedi min ni administrateur ni atte jakuma mba de gon ka ben kay tol totinya ma famu de c'est fero bek fo association carrossel non xana xamé bi demalale xambi ba fele ata commissariat la ya ke nyaawo nya ntama silang avec la wakati gole baleti bari ngalo docteur nyano bi telema taria fule khono lemu ala jangaro be fatiyali kende wana gole gole to habuto afate la temperature beto ka fate doro ala tanxuma kuto ñinu abla jangaro tanxuma lu bekili ababa ko nyaka mu julaleti arfulo men tambita tatale tax moto jandolu to e bula ha jamin la sot al institut pasteur kili sai que le drone ça a de pistage kano iso kuma assistant toko sencha takatare na plani familial la kama fele ni ngono mate bawo manandingo ni faratale kantu la nyoko yala tun kanjigi yale silan kama fele ama fusita ini sege assistant nin kammanu be fo kanyi menu tarata na dunia to kutungo tonya anto kachala wo ko tagadinya nyamen kono menu mandinyeng sida yestelu nege dia alo halo ko planning familial dulalu belani jammenu la suturo anin khahibaru kende masoto maluyaten na dulanin to bari na xumo me boja bari ni jangaro ni belal wala xoto mun tel fanan xala soto leba aman si non de jampol docteur molla min biratanga jara dula subita ebola ma jam mogolu samba mataria foi sama fele korsa ixa sobo minke o bentale ni ebola jangaro lemu ala lon kontele mala soto ama felo nyinto bari mbe xanta tenue de protection dunale minu senna kisiyama jangarto xanta ma fele la tugu Isakuma madame na ta porte plainte mba fe kanya to ngole je ni sonta lieutenant Ngesa mbila déposition talali nataka mbila meli na ta porte plainte ndin karola saya mbe sobeli mo ko men ngake muntun keta ntungandi musolu sambana dugoto o fo nga bama nke tulli ani anandi rokuba ndi anyo kola kan sambana dugoto nindi musabul ihi bulala nyaadi tulli tun se da takumam fangolo luwo ko non asen gosi biyaɓe kasola mobile suñal kuwola haraman tarona di musola baade loto ndi musole lo xanna bo ntumba fe ni xam bori bari xanna soto tare xama si boy tan xan sambanna satet non ne rokoba xa fo beye kon din karo man na sunna wotu mole anim feli la musodo andi muso muta xala sunna atuta woleto ni nga famu idi muso la saya ibala le to ndig muso ni rokko bani tulile kabiru wo maroko baje anin tulli tumbe buloto bade lu tumo tele fanan karoko ba bale taralato tungi bulai hila déposition karanjani hasinya aldumbe mun kela sila a bebi deni procureur le bulu nasa ko tuje fasa to juki
nal ñano si tamit ma gana yila yila ngeen xalo ki let na gisan ije fatiha tele ba fum atelu alfata fulan alhami bari nte b'a fɛ ka taga ɲaale ite xima de adu xatu jan ako man seniya siko be keni albe xame nxamma de alal hakkilol ma sigi wala xafisa mbe la kantaru ko moko danton doron ne seda baro no dula menunu be marani pour xa kisi virusma a selon ɲaadi kamantele muta xaba folo aman lo ni ama fango muta wo xolan salu yirbula alu be kase mo xolu minu muta no minu nu jangar tolu be ñoxonna adu moxo dantan ne mu jang tuma do itente Sakuma assistant haro nyinto kanno consultation folo ke les gynécologues membe centre la aka basi keso min se wulu wala jamfa ya dimma birin wo tuma ben se no consultation gynécologique jele ndum ba fe xal tanto ele émission membe na kunin xan dunia kono alni sege la ñoxaya muntel bela ko leti xide ma xanu konsekele no masuboti pour mo xol yeng anin jamono kon assistant be mi radio la fo xalalon atu nin jangarto be ñoxonna asiben ibe formeli ne pour xa ko ñunu ke mumunin kafonin ti centre la makanteli ko doron alkhana silan ibeleya mɔgɔ si me fusi fonteli a kuwo bantan yila to nya be la fili linne adumbe masila ninne alu ila saha jela munna ibe diminne alu hakketu muse iyo bari mun natula mo medum bi centre la pour bela kantalo lem ñaadi xibar ku tante bulu pour adima mais fam fano Sakuma assistant senale planning familial membe centre Ratangala mbara xa kuwo mele animation doto ekolola albe bara nyima ke ha inin sege lucres ako makatamma wala hake nsatara jangtuma wotuma pour artelu centre tanga hono planning familial dula pour khakacha nin koto numbalu bele mahonondi assistant job nata centre Ratangala to xala ñemo makantali kuoleti siko bi kili alla jangarto musodo to centre Ratangala ebola kuol ebola na jangarto membe funelu konondi atele mo itunia bi ñoxanale al tun se jangaro la sutoleno nala dépistage ra virusita dépistage be ke ha institut Pasteur la bari mu xey muta fo inata jan asekeno ixa ebola soto ixa wo jele asekeno ixa dimma ike ku job fusimi sotono folo bawo ime jangaro sotono virus la incubation waxato xono adon astani jangarto mo ko mamuno pour makatali ko la alu nyamu janfala mo xolla adum be jangal samba na famu ntema fusi famu ni man jangaru pour mun na albenja fayala mo xolla makantali ko lemu bawo ebola jangaro bi mena miya dino do ma niya firindelu mambo si ala temperature ma fele ani hafati gandi ko la kanta adu mo ko janfalo seke waxati jalu kono resultat min suno jam fo sini gini tilot asita nte setuno fi xalo ne be men ko besilan ni ngandi ama ba fi besilan ni xatu day doro besilan di ila ko wala fana asta fo nga taxale xara alula manka tanko la saatu ni job xatu ñoxon na iyo askino ni matara
awa nga wa foñoji tilin dula wo dulala wo me tilo bali tilin na taga dulala de yo ken nterolu bone na to meje tuma wo tuma de fon ka sonne tilo ka taga fanyen tumo dolu bari atelu ninte mbe ka lonne ko khadama dingo nyammu ka ko dolu munyale wo nyale ase kuno fon ka lonne konni muku kolembale tiratangaye ise nin kole ya ni munya no nyaadi fo ise bato bari afotale fanan ko ku diminningo se ku beto tala manale alanka lo kan teri ratanga ngolu dema khitara iri wakili kallo ife hi dema fi se bonin kole ya nin to nyame ratanga terolu anim menu ba nyafe alu kan ngina ko be mu kilineti